pagka masalay po, masaylo kami sa mga sala, sa mga higayon na kami nakasala sa mga baba, ito sa mga pulo na dilimayo, saylo kami ni Lord, o biyahe kami sa mga maayong butang, umabot na 2005 o 2025, ikaw maghahatag ka na mo dugang pang mga blessing. Sumad niini karon si mga law na tawhan. O ka na mo nga pamilya, ikaw maghayo sa ka na mo sa gugma, pagigdait, matagusa. Wala tayo mga pag-ringkil, upaya ang among matagusa na mo, sa may naay mga matulog, ikaw mga padayon kami, yes, so pangalaga kami mo. Galing na kayo kini mga pagkaon karon nga mo ang saluhan, isip regalo, yes, mo adlaw na tawhan. Kami may nampon nga unta kini mabusog kami na alang sa mong kagkatag sa namo kaugalingon nga nutrisyon, matagusa, hindi kayo mo kami sa mga kalagman, hindi kayo mo kami sa mga kadautan. Kagayos kami mga mayong panglawas, arong kami magasugapod, matagusa na mo, nga makapadayon kami sa sunod tuig na mo nga amo ang lungan sa 2025. Kami malamon, mapuon sa imong gahom, masaligon, ug ang pagtuo nga mong ipadakat sa matagusa ka na mo, amo ka mo utan. O salamat Ginoo sa mga pagkaon nga imong gihatag kini tanan, pangay pasalamatan. Ni Kristo nga mong Ginoo manuluwas, uban sa Birhen Maria nga mong inahan sa among simbahan. Amen. Merry Christmas! We wish you! Dali na! Inglen! Yan, Chutsa. Inglen! Merry Christmas! Oh, sige na. We wish you!